साथीहरु तपाईलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले इरिगेसन इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको चाहिँ एमसीक्यू क्वेशनको पार्ट 2 वाला भिडियो लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि पार्ट 1 अनि अरु सब्जेक्टको पनि हामीले हालिसकेका छौं। तपाईले प्लेलिस्टमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्टको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हुनेछ र प्लेलिस्ट चाहिँ हाम्रो एउटा लोकसेवा तयारी अथवा लोकसेवा प्रिपरेसन भन्ने छुट्टै प्लेलिस्ट नै छ। त्यहाँबाट तपाईले सबै सब्जेक्टको पाउनुहुनेछ। र एडिसनमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ बेसिक नलेज भन्ने एउटा हाम्रो प्लेलिस्ट पनि छ छुट्टै। त्यसमा पनि हामीले इन्टरभ्युमा सोध्ने क्वेशनहरु एज हामी सिभिल इन्जिनियर साइट वर्कमा चाहिने कुराहरु र लोकसेवा तयारीको लागि चाहिने कुराहरु ह्यान्ड रिटन नोटहरु हामीले प्रोवाइड गर्ने गर्छौं है त। सो यो चाहिँ रह्यो हाम्रो एमसीक्यू क्वेशन अब्जेक्टिभ क्वेशन फर हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा 5th लेभलको। त्यो भनेको हाम्रो सिभिल सब इन्जिनियर हो अथवा असिस्टेन्ट अफ इन्जिनियरिङ लेभलको है त। सो ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गर्नेछौं। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिकैको बेल आइकन दबाइदिनुस् र हामीले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले पाउनुहुनेछ है त। सो कुरा गरौँ आजको लागि फर्स्ट क्वेशनमा है त। फर्स्ट क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि अ कन्टोर क्यानल है त। अ कन्टोर क्यानल irrigates only on one side, is mostly suitable in hilly areas, is generally allied parallel to the contour the area. Option number D all of the above. सबै आन्सर राइट नै छ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा इन अ ग्राभिटी क्यानल FSL is always के हुन्छ भन्दाखेरि at the ground level at a few cm above the ground level, below the ground level 4 to 5 meters above the ground level मा अप्सन नम्बर हाम्रो सी जा राइट आन्सर हुन्छ a few cm above the ground level है त। नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ के छ भन्दाखेरि द डिड स्टोरेज इन अ रिजर्भर इज प्रोभाइडेड टु एक्युमुलेट द सोइल ट्र्याप इन द रिजर्भर मिटिगेट द फ्लुड इन्क्रिज द युजफुल लाइफ पिरियड अल अफ द एबभ। अप्सन नम्बर डी इज राइट एन्सर है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा एज द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्क्रिजेस द भेलोसिटी अफ वाटर इन अ क्यानल इन्क्रिजेस कन्स्ट्यान्ट डिक्रिजेस नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ डिक्रिजेस है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ हाम्रो के छ द mean velocity for a channel of given depth which will just keep the canal at the year free from silting or scouring its bed is called optimum velocity, ideal velocity, critical velocity, all of the above. Option number C is right answer हुन्छ हाम्रो critical velocity है त। So next question मा जाऊ the maximum velocity in a circular channel of a diameter d occurs when the depth of flow is कुन बेला maximum हुन्छ भन्दाखेरि 3.50 d, 0.73 d, 0.81 d, 0.91 d मा अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर हुन्छ 0.81 d है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा बेड बार्स इन अ क्यानल आर प्रोभाइडेड to raise the supply level, to measure the discharge, to watch the general behavior of canal, to control the silting. Option number C, to watch the general behavior of canal है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा बेड बार्स प्रोभाइडेड इन अ क्यानल आर मेड अफ के को भनेको हुन्छ भन्दाखेरि सिमेन्ट कन्क्रिट आइरन रड ब्रिक मेसनरी बोथ ए एन्ड बी अफ द एबभमा हाम्रो अप्सन नम्बर डी इज राइट एन्सर छ बोथ ए एन्ड बी है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा बोरो पिट्स आर प्रिफरेबली लोकेटेड इन फिल्ड on the left side of the canal, on the right side of the canal, on the both sides of the canal, in the central half section of the canal. Option number D is right answer हुन्छ in the central half section of the canal है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा spoil bank is formed when कतिखेर फर्म हुन्छ भन्दाखेरि the canal has steep bed slope, the volume of excavation is an excess of the embankment filling, the canal section is too large, the canal alignment is mean doors मा अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ द भोल्युम अफ एक्सकाभेसन इज इन एक्सेस अफ द इम्ब्याङ्कमेन्ट फिल्डिङ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ डिस्पोजल अफ एक्सकाभेटेड earth of canal is utilized to provide a spoil bank on left side, right side, none of the above, all of the above. Option number D all of the above है त दुईटै हुन्छ। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अ कन्ट्रोल ब्यालेन्स है त। A contour balance is a horizontal benching provided on the outer slope, a vertical benching provided on the outer edge of the bank, a horizontal benching provided on the inside slope, a vertical benching provided on the inner edge of the bank. Option number D is right answer हुन्छ a vertical benching provided on the inner edge of the bank है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि अ कन्ट्रोल बर्म इज अ होरिजोनल बेन्चिङ प्रोभाइडेड अन द आउटर स्लोप, अ भर्टिकल बेन्चिङ प्रोभाइडेड अन द आउटर एज अफ द ब्याङ्क, अ होरिजोनल बेन्चिङ प्रोभाइडेड अन द इनसाइड अफ द स्लोप inside slope, a vertical benching provided on the inner edge of the bank मा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हुन्छ a horizontal benching provided on the outer slope है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा द डिफरेन्स इन लेभल बिट्विन द टप अफ ब्याङ्क एन्ड फुल्ली सप्लाई लेभल इन अ क्यानल इज नोन एज berm, freeboard, height of the bank, none of the above. Option number B is right answer हुन्छ freeboard है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा द width of a dowels is generally kept between 32 to 60 cm and the height above the road
लेभल सुड बी मोर देन कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि अप्सन हेर्नु होला अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर हुन्छ 30 cm है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा लाइम कन्क्रिट लाइनिङ इज युज्ड कतिखेर when velocity of flow is below 2 meter per second in irrigation channel with capacities up to 200 cubics where economy is required all of the above option number D is right answer all of the above है त so next question मा lining of irrigation channel increase the waterlogging area decrease the waterlogging area does not change waterlogging area none of the above option B decrease गर्छ है त so next question मा the thickness of concrete lining for discharge up to 200 cubics varies from कति हुनुपर्छ 5 to 10 15 to 20 20 to 30 10 to 15 cm option मा B is right answer हुन्छ 10 to 15 cm है त so next question मा mean velocity of a canal should never be less than a critical velocity more than a critical velocity equal to critical velocity none of the above मा option number A is right answer less than critical velocity so next question मा in a concrete lined canal the permissible velocity of water is 1 meter per second 4 meter per second 2 meter per second 5 meter per second मा option number B is right answer 2 meter per second next question मा stone masonry lined canal the permissible velocity of water is कति हुनुपर्छ option number A is right answer हुन्छ 1 meter per second के को लागि stone masonry है त so next question मा a minimum of 90 cm freeboard is provided if the discharge in the canal is between कति छ भने between 10 देखि 30 cubics 30 to 60 100 cubics over 60 cubics option number C is right answer हुन्छ over 60 cubics है त so next question मा जाऊ next question मा के छ भन्दाखेरि roughness of the bed and side of a canal can be reduced by केले reduce गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि removing sandbars removing fallen trees and outer snags preventing cropping on river bed near banks all of the above option number D is right answer हुन्छ all of the above है त so next question मा the most suitable section of a line canal is most suitable कुन हो triangular section with circular bottom for small canals trapezoidal section with rounded corner for the large canals both A and B of above none of the above option number C A र B दुईटै एकदमै most suitable छ है त so next question मा boulder lining is useful where कुन बेला useful हुन्छ the ground water level is above the bed of the canal preventing of erosion is required both A and B of above none of the above option number C right answer हुन्छ both A र B दुईटै right answer है त so next question मा the shape of line canal recommended by ISI is कस्तो हुनुपर्छ triangular parabolic rectangular अर्को trapezoidal मा option number D trapezoidal shape and size हुनुपर्छ है त size भन्दा नि shape चाहिँ so next question मा total losses in canal is 40% of total discharge 60% 10% of total discharge equal to seepage losses मा option number B right answer हुन्छ 10% of total discharge है त so next question मा the amount of evaporation loss is कति हुनुपर्छ 1 to 2% of the water entering in the canal 2 to 5% 5 to 10% अर्को 50 to 20% मा हाम्रो option number A right answer हुन्छ 1 to 2% of the water entering into the canal है त so next question मा according to Manning's formula the velocity is inversely proportional to the कुनसँग हुन्छ inversely proportional rugosity coefficient HMD gradient all of the above option number A rugosity efficient है त so next question मा coefficient rugosity coefficient है त so next question मा rugosity coefficient for acidic clay कति हुनुपर्छ option number B right answer हुन्छ 0.025 है त so next question मा a rectangular canal is said to be wide if width of 5 times the depth of flow width is more than 5 times of the flow the depth of the flow width is more than 10 times the depth of the flow none of the above option number C right answer हुन्छ कति हुन्छ width is more than 10 times the depth of the flow है त so next question मा weed growth in a canal leads to के हुन्छ increase in discharge decrease in silting decrease in discharge increase in velocity of flow मा option number C right answer हुन्छ decrease in discharge है त so next question मा if W is the unit weight of a water S is the bed slope and R is the hydraulic radius then the average tractive force on the canal bed is given by कुन चाहिँ फर्मुला राइट छ त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए को फर्मुला चाहिँ हाम्रो टाउ नट इक्वल चाहिँ WRS हुन्छ है त राइट एन्सर सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ द रेसियो अफ एभरेज भ्यालुज अफ शियर stresses produced on the bed and the banks of a channel due to flowing water is less than 1 equal to 1 more than 1 0 more than 1 option number B is a right answer so next question whenever an embankment has to be built on an unreliable soil provision is made for sand core percolation clay puddle
अर्को अल अफ द एबभमा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हुन्छ स्यान्ड कोड है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा अ फेसिङ अफ अ ड्राई स्टोन पिचिङ अर आउटर सोर ओदर मेटेरियल laid on the sloping face of the earth to maintain the slope in position or to protect it from erosion is called reinforcement, lining, rebatement. None of the above. Option number B is right answer. Rebatement. Right. So next question was the main advantages of lining irrigation channel. Lining irrigation को main advantage के छ reduction in a loss of water due to seepage, economy in the use of cultivable land which would otherwise to prone to water logging, withstand higher velocities to so causing a proportional reduction in a cross sectional area. अनि यसको अप्सन नम्बर डीमा चाहिँ छ अल अफ द एबभ भनेपछि हाम्रो अल अफ द एबभ राइट एन्सर हुन्छ यो तीनवटै हाम्रो राइट छ है त त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा डेप्थ अफ क्यानल क्रस सेक्सन सच द्याट द क्वान्टिटी अफ एक्सकाभेसन इज इक्वल टु द अर्थ वर्क रिक्वायर्ड फर ब्याङ्क्स इज नोन एज ब्यालेन्सिङ डेप्थ क्यानल डेप्थ वाटर डेप्थ नन एट द एबभमा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर ब्यालेन्सिङ डेप्थ नेक्स्ट क्वेसनमा द नेम अफ स्ट्रक्चर विच डिस्ट्रोय द इनर्जी इज कल्ड इनर्जी डिस्ट्रोय गर्ने कन्स्ट्रक्सन के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर के हो सिल्टिङ बेसिन रिजर्भर अर्को हेड रेगुलेटर अल अफ द एबभ अप्सन नम्बर ए सिल्टिङ बेसिन है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द भेलोसिटी एट विच इट इज इन द फ्लो die out is called critical velocity, higher critical velocity, lower critical velocity. None of the above. Option number B right answer lower critical velocity. So next question mark critical depth is the depth corresponding to critical velocity, the maximum permissible depth of canal, the depth corresponding to critical flow. On all any of the above. Option number A right answer. So the depth corresponding to critical velocity. So next question mark critical flow in which the total energy head is minimum for a given discharge, in which the Froude number is less than unity, in which the Froude for the number is more than unity. None of the above. Option number A is right answer. In which the total energy head is minimum for a given discharge. So next question ma silt carrying capacity of water in a canal depends on केमा डिपेन्ड हुन्छ सिल्ड चार्ज डिस्चार्ज सर्फेस स्लोप अल अफ द एबभ अप्सन नम्बर ए इज राइट एन्सर हुन्छ सिल्ड चार्ज है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द प्रोपोर्सन of sealed water and the size of sealed particles carried depend upon slope, the nature of the subsoil, surface soil, rainfall in the catchment area. All of the above. Option number D is right answer. So next question ma the minimum size of stone that will remain at rest in a channel of longitudinal slope S and hydraulic mean depth R is given by कुन रिलेसन ठिक छ भन्दाखेरि हाम्रो अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर हुन्छ 11 RS है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द सिल्टिङ इन अ च्यानल अकोर्स ड्यू टु के कारणले हुन्छ डिफेक्टिभ आउटलेट च्यानल नोट इन रेजिमी डिफेक्टिभ हेड रेगुलेटर inadequate slope. All of the above. Option number E right answer है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा which of the following is the Manning's formula Manning's formula कुन हो भन्दाखेरि हाम्रो अप्सन नम्बर B इज राइट एन्सर हुन्छ V = 1/n S को पावरमा 1/2 R को पावरमा 2/3 यो सबैलाई थाहा भएको कुरा है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द डार्किस formula is given by the ratio of flow is proportional to the hydraulic gradient, the rate ratio and rate right the rate of flow is proportional to the exit gradient, the rate of discharge is proportional to the hydraulic gradient, the rate of discharge proportional to the exit gradient. Option number A is right answer है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ द फर्मुला V = 0.55 m अनि D को पावरमा 0.64 इज गिभन बाई इज कुन फर्मुला भन्दाखेरि हाम्रो ल्याकेज फर्मुला च्याजिस फर्मुला केनेडीज फर्मुला नन अफ द अबभ अप्सन नम्बर B इज राइट एन्सर हुन्छ केनेडीज फर्मुला है त्यो V = 0.55 m D को पावरमा 0.64. So next question ma जाऊ the overflow portion of a dam over which surplus discharge flow from the reservoir to the downstream is known as हाम्रो spillway dam groine channel मा अप्सन नम्बर A spillway है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा इन ओगी सेप spillway the discharge is proportional to कुनसँग हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अप्सन नम्बर A चाहिँ C चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो H को पावरमा 3/2 है त सो वेयर H इज द टोटल हेड ओभर द स्पिलवे क्रेस्ट इन्क्लुडिङ हेड है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द डिस्चार्ज कोएफिसिएन्ट अफ एन ओगी स्पिलवे इज कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर C राइट एन्सर हुन्छ 2.02 है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द डिस्चार्ज कोएफिसिएन्ट अफ एन ओगी स्पिलवे डिपेन्ड्स अपन डेप्थ अफ एप्रोच एन्ड अपस्ट्रीम स्लोप डिपेन्ड्स अपन अपस्ट्रीम एप्रोन एन्ड सबमर्जेन्स अप्सन नम्बर C राइट एन्सर हुन्छ बोथ A एन्ड B है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा फर एन अर्थन ड्याम लिस्ट Seated spillway is कुन नम्बर छ ओगी स्पिलवे स्युट स्पिलवे साफ्ट स्पिलवे नन अफ द अबभमा अप्सन नम्बर A इज राइट एन्सर ओगी स्पिलवे सो नेक्स्ट क्वेसनमा इन अ स्युट स्पिलवे द फ्लो इज जेनरली कस्तो हुनुपर्छ ल्यामिनार
एउटै अप्सन रहेछ क्रिटिकल सुपर क्रिटिकलमा अप्सन नम्बर डी इज राइट एन्सर हुन्छ सुपर क्रिटिकल है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा इन साइफोन स्पिलवे द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्सनल टु कुनसँग हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए एचको पावरमा 1/2 है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा इन साइफोन स्पिलवे द इफेक्टिभ हेड इज मेजर्ड एज द डिफरेन्स इन a level of water upstream and downstream of the spillway सो अरू पनि अप्सन बनाउला हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ है त यसमा सो नेक्स्ट क्वेसनमा ड्यू टु टोपोग्राफी इफ द स्पेस इज नट एभाइलेबल द मोस्ट सुइटेबल स्पिलवे इज कुन स्पिलवे चाहिँ सुइटेबल हुन्छ ओगे स्पिलवे च्युट स्पिलवे साफ्ट स्पिलवे स्ट्रेट ड्रप स्पिलवेमा अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर साफ्ट स्पिलवे है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द वाटर बियरिङ स्ट्राटम द्याट क्रिएट्स अ ग्राउन्ड वाटर रिजर्भर एन्ड फिड्स वेल एन्ड स्प्रिङ इज कल्ड के भन्छ त अन्डरग्राउन्ड स्पिलवे एक्वेफर एक्वेलाइज नन अबमा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हुन्छ अन्डरग्राउन्ड स्पिलवे है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ द ओभरफल अफ अ स्पिलवे इन द सेप अफ डबल अर एस कर्भ विच इज कन्भेक्स एट द टप एन्ड कन्केभ एट द बटम इज कल्ड ओगी स्पिलवे एस स्पिलवे ओभर स्पिलवे जिगज्याग स्पिलवेमा अप्सन नम्बर ए ओगी स्पिलवे इज राइट एन्सर है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा साफ्ट अथवा एसएचएएफटी स्पिलवे इज द सेम एज कुनसँग सेम हुन्छ भन्दाखेरि कन्ड्युट स्पिलवे टनल स्पिलवे मर्निङ ग्लोरी स्पिलवे ड्र स्पिलवेमा अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द फ्लो अफ वाटर आफ्टर स्पिलिङ ओभर द क्रेस्ट अफ वेयर इन च्युट स्पिलवे एन्ड साइड channel spillway respectively are option number A right answer हुन्छ at right angle and parallel to where crest है त at right angle and parallel to the crest to well so next question मा जाऊ के छ the crest level of an emergency spillway is kept as the same level as the main spillway slightly below the crest level of main spillway at the full reservoir level slightly above the crest level of main spillway option number C at the full reservoir level है त so next question मा the measures to remove water logging of a land is to reduce percolation from canals and water courses to increase outflow from the groundwater reservoir both A and B is option number C right answer है त so next question the number of dams in Bandhara irrigation may be equal to between 1 and 3 यसमा अप्सन नम्बर छैन सो ग्रेटर देन 2 मा अप्सन नम्बर एनी अफ द एबभ है त जे पनि जति पनि हुन सक्छ सो नेक्स्ट क्वेसनमा एरिया भेलोसिटी मेथड इज युज टु मेजर कुन मेजर गर्नलाई एरिया भेलोसिटी डिस्चार्ज नन देबमा हाम्रो अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर डिस्चार्ज है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा वेयर मेथड इज युज टु मेजर एरिया भेलोसिटी डिस्चार्ज अल अफ देबमा अप्सन नम्बर सी नै राइट एन्सर हुन्छ डिस्चार्ज सो नेक्स्ट क्वेसनमा सर्फेस फ्लोट मेथड इज युज टु मेजर एरिया डिस्चार्ज भेलोसिटी नन देबमा यसमा चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो भेलोसिटी है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा पिटोट ट्युब इज युज टु मेजर एरिया भेलोसिटी डिस्चार्ज अप्सन नम्बर बी इज राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो भेलोसिटी है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा सर्फेस फ्लोट मेथड इज युज फर द भेलोसिटी मेजरमेन्ट वाइल करेन्ट मिटर इज युज फर द मेजरमेन्ट अफ डिस्चार्ज डेप्थ भेलोसिटी अमाउन्ट अफ सिलमा अप्सन नम्बर बी भेलोसिटी है त So next question ma multi-purpose reservoir is planned and construction to serve various purposes designed for one purpose but serve more purpose both A and B none of them option by A right answer is planned and constructed to serve various purposes है त so next question the type of reservoir in which water control device is not provided is known as water control device provide नगरेको type of reservoir लाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि retarding reservoir detention reservoir both A and B none of them option by A retarding reservoir है त so next question मा in a reservoir which type of storage is normally used कुन चाहिँ normally use हुन्छ useful storage surcharge storage bank storage deed storage मा option number A is right answer हुन्छ useful storage है त so next question मा जाउँ the useful storage is the volume of water stored in the reservoir between minimum pool level and maximum pool level minimum pool level and normal pool level and maximum pool level none of the above option number B is right answer हुन्छ minimum pool level and normal pool level so next question मा जाऊ the portion of reservoir normally not utilized is deed storage useful storage bank अनि भ्याली स्टोरेज छ नेक्स्ट अप्सनमा हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ डिड स्टोरेज है त त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्भर बिलो द मिनिमम पुल लेभल इज कल्ड युजफुल स्टोरेज भ्याली डिड नन अफ देबमा हाम्रो अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ डिड स्टोरेज है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द भोल्युम अफ वाटर स्टोर्ड बिट्विन नर्मल पुल लेभल एन्ड द म्याक्सिमम पुल लेभल इज नोन एज अब के भन्छ त यसमा हाम्रो अप्सन नम्बर बी इज राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो सर्चार्ज स्टोरेज है त त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा फर अ फ्लोड कन्ट्रोल रिजर्भर द इफेक्टिभ स्टोरेज इन इक्वल टु
कति हुन्छ युजफुल स्टोरेज फर सर्चार्ज स्टोरेज, युजफुल स्टोरेज फर माइनस भ्याली स्टोरेज, युजफुल स्टोरेज माइनस भ्याली स्टोरेज प्लस सर्चार्ज स्टोरेज अनि युजफुल स्टोरेज प्लस भ्याली स्टोरेज प्लस सर्चार्ज स्टोरेजमा अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा ट्र्याप इफिसियन्सी अफ अ रिजर्भर इज अ फङ्सन अफ capacity by inflow ratio, capacity by outflow ratio, the total inflow age of reservoir. Option number A is right answer है त। So next question मा sediment deposit in reservoir can be reduced by providing vegetal cover in catchment area, avoiding reservoir sites which are prolific source of sediment, adopting soil conservation measures in the catchment area. All of the above. Option number D is the right answer हुन्छ all of the above है त। So next question मा the factor affecting the pattern of sediment deposition in reservoir is sediment size, river valley slope, shape of reservoir. All of the above. Option number D, all of the above is right answer. So next question मा if the top width is provided for a roadway, the resultant force for full reservoir condition will shift towards the hill, shift towards the toy, remains stationary. None of the above. Option number A is right answer हुन्छ shift towards the hill है त। So next question मा siltation of reservoir can be reduced by land management, providing sluice gates at different levels, providing a gully plugging check dam and contour bond in the catchment area. All of the above. Option number D is right answer all of the above है त। So next question मा the capacity of reservoir is 50 million cubic meter and deed storage is 12 million cubic meters. If the average volume of sediment deposition is 0.1 million cubic meter per year, then the usefulness of the reservoir will start reducing after कति हुन्छ भन्दाखेरि 40 years, 100 years, 120 to 50 years मा। अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर हुन्छ 120 years है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा द फ्लो मास कर्भ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ cumulative discharge and time, cumulative discharge volume and time in chronological order, discharge and time. None of the above. Option number B is right answer. So आजको लागि सेकेन्ड लास्ट क्वेसन के छ, if the demand line drawn from a ridge in a flow mass curve does not intersect the curve, again it shows demand cannot be made by inflow. Reservoir was not full at the beginning. Both A and B of above. None of the above. Option number A is right answer हुन्छ demand cannot be made by inflow है त। सो आजको लागि लास्ट क्वेसन के छ, मेन पर्पज अफ mean water training for river is। अब यसको मेन पर्पज के हो भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए मा छ हाम्रो फ्लोड कन्ट्रोल, त्यसै गरी अप्सन नम्बर बी मा छ टु किप द च्यानल इन गुड सेप बाई सफिसियन्ट डिस्पोजल अफ सस्पेन्डेड एन्ड bed load, to provide sufficient depth of water in a navigable channel during low water position. All of the above. Option number B is right answer हुन्छ वाटर ट्रेनिङको लागि टु किप द च्यानल इन गुड सेप बाई सफिसियन्ट डिस्पोजल अफ सस्पेन्डेड एन्ड बेड लोड है त। सो आजको लागि यति नै। योभन्दा अगाडिको भिडियो तपाईँले सबै प्लेलिस्टबाट पाउनुहुन्छ, योभन्दा पछाडिको पनि भिडियो तपाईँले पाउनुहुनेछ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु र नजिकैको बेल आइकनलाई दबाइकन जोडिनु होला र हरेक नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुनेछ है त।